پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دا کلرس آف رینبو کا سیکنڈ لیکچر۔ شی لیفٹ می آفٹر اے وائل اینڈ وینٹ آؤٹ ٹو پلے وتھ ہر بردر اینڈ سسٹرس۔ پاپا جی کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور باہر اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھیلنے گئی۔ I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of a gooda-goody and occurred when the sun came out immediately after the rain۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ میری دادی بھی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ یہ گڈا گڈی کا سوئنگ ہے، جو یہ بات گڈا گڈی رینبو کی بات ہو رہی ہے۔ یہ گڈا گڈی کا سوئنگ ہے اور یہ تبھی نکلتا ہے جب بارش کے فوراً بعد سورج باہر نکلتا ہے۔ 7 colored splendiferous and lovely، 7 رنگی، شاندار اور خوبصورت۔ یہاں پہ یہ ورڈز رینبو کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، رینبو کی تعریف میں۔ اینڈ آئی تھاٹ آئی کوڈ بیکم اے گڈا اینڈ سوے آن دا سوئنگ، اور میں سوچتا تھا کہ میں بھی ایک گڈا بنوں اور اس جھولے پر جھولوں۔ اینڈ مائی گرینڈ مدر وڈ ٹیل می یو آر اے گڈا آل رائٹ اینڈ وین یور گڈی comes then you will sway on the swing together۔ اور میری دادی کہا کرتی تھی مجھے کہ تم ایک گڈے ہو اور جب تمہاری گڈی آئے گی تب تم اکٹھے ایک ساتھ اس جھولے پر جھولنا۔ then my گڈی came، اس کے بعد میری گڈی آ گئی۔ I was married and I learned that my goody too had similar dreams that when she would get married, her Gudda and she would sway together۔ اور میں نے یہ جانا کہ جو میری گڈی تھی اس کے بھی میرے جیسے ہی سپنے تھے۔ اس نے بھی سوچا تھا کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ اور اس کے بعد وہ اور اس کا گڈا ایک ساتھ جھولے میں جھولیں گے۔ But now we were grown up and our dreams of swaying together seated on the 7 colored swing has remained a dream only۔ لیکن اب ہم بڑے ہو گئے تھے اور جو ہمارا سپنا تھا جھولے پر ساتھ جھولنے کا وہ ایک سپنا ہی رہ گیا۔ Now we had in front of us the swing of life۔ اب ہمارے سامنے ہماری زندگی کا جھولا تھا۔ Very long and God knows of how many hues، بہت لمبا اور خدا جانے کتنے سارے رنگ کا۔ Every day its colors changed، ہر دن اس کے رنگ بدلتے تھے۔ Father had passed away but mother was still with us۔ فادر جو باپ ہیں وہ گزر چکے تھے اور ماں ابھی ہمارے ساتھ ہی تھی، ماں ابھی زندہ تھی۔ 2 of us with 4 kids with the same limited salary، ہم 2 اور ہمارے 4 بچے اور تنخواہ اتنی ہی تھوڑی تنخواہ تھی۔ The kids were growing up and expenses were increasing، بچے بڑے ہو رہے تھے اور خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ And what convolutions I had to undergo to meet the expenses، اور نہ جانے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا خرچوں کو پورا کرنے کے لیے۔ Giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop، کبھی کبھار ٹیوشنز پڑھاتا تھا اور کبھی کبھار کسی دکان پہ ٹائپنگ کا کام کر کے میں خرچے چلاتا تھا۔ Some days passed comfortably but most of the time we were hard up۔ کچھ دن آرام سے گزر جاتے تھے لیکن زیادہ تر دن ہم تنگی میں رہتے تھے۔ Splashes of rain flew in where I was seated، بارش کی چھینٹیں اندر آ رہی تھی جہاں پہ میں بیٹھا تھا۔ The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed، جو سورج بادلوں سے دور جا چکا تھا اور جو آندھی ہے ہوا نے رفتار پکڑی تھی، ہوا بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ I closed the window، میں نے کھڑکی بند کر دی۔ In the meanwhile my wife came in،
इसी दौरान मेरी बीवी अंदर आ गई। आई हैव बीन शाउटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। मैं कब से चिल्ला रही थी, कब से मैं आपको बुला रही थी। आर यू गोइंग टू हैव योर टी और नॉट। आपको चाय लेनी है या नहीं। यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विथ मी बट आई एम नॉट लेस फेड अप विथ यू। शायद आप मुझसे तंग आ गए हो, लेकिन मैं भी आपसे कोई कम तंग नहीं हूँ। मैं भी आपसे कोई कम तंग नहीं हूँ। What happiness have I got since I came to this house? मुझे कौन सी खुशी मिली है जब से मैं इस घर में आई हूँ। I start working as soon as I get up in the morning and I go on till late at night. सुबह उठते ही मैं काम में लग जाती हूँ और रात देर तक मैं काम करती रहती हूँ। See what has happened to my health and with lentil soup and बुद्धि प्रकाश। देखिए मेरी सेहत को क्या हो गया है लेंटल सूप की वजह से, मसूर दाल की सूप की वजह से और बुद्धि प्रकाश से। I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. मैं चुपचाप हका बका रहा और मेरी वाइफ बहुत सारी बातें सुनाने लगी। आई गॉट annoyed। मुझे बहुत बुरा लगा। आई रिमेंबर द टिफ वी हैड द डे बिफोर। मुझे कल वाला हमारा झगड़ा याद आया। आई लॉस्ट साइट ऑफ द 7 कलर्ड स्विंग एंड शाउटेड। मेरा ध्यान सतरंगी वाले झूले से हट गया और मैं चिल्लाया। आई डोंट वॉन्ट एनी टी। मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। इट इज़ बेटर टू ड्रिंक पॉइजन देन हैव टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ए वुमन लाइक यू। तुम जैसी औरत के हाथों चाय पीने से बेहतर है कि मैं जहर पी लूँ। हु द हेल आर यू टू टेल मी टू हैव टी। तुम होती कौन हो मुझे चाय पूछने वाली। Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. मुझे गुस्से में देखकर वो किचन में जाने के लिए मुड़ी, वो रसोई में जाने के लिए मुड़ी, ये कहते हुए कि आपको मेरे हाथों से जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के हाथों से आप पी लीजिए जहर जिनके लिए आप परवाह करते हैं। इट टचड मी टू द क्विक। ये बात मुझे छू गई। इट वॉज ए न्यू एक्यूजेशन। ये एक नया इल्ज़ाम था मेरे ऊपर। आई गॉट अप इन ए हफ। मैं झुंझलाया हुआ ऊपर खड़ा हुआ। समथिंग हैड स्टार्टेड ब्रीविंग विदिन। मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया था। जस्ट देन माई मदर केम इन। उसके बाद मेरी माँ अंदर आ गई। वाई डू यू क्वारल each other, quarrel and hurt each other like this। तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो और एक दूसरे को इस तरह क्यों सताते हो। यू आर ग्रोन अप नाउ। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन आल्सो। तुम लोगों को बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। व्हाट इम्प्रेशंस विल दे कैरी एंड चेरिश। उन पे तुम्हारा क्या असर पड़ेगा और वो क्या सीखेंगे तुम लोगों से। आई स्लिप्ड माई शूज़ एंड वेंट ऑन। मैंने अपने जूते पहने और मैं चला गया। थैंक यू।